السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذه السلسلة هذه السلسلة موجهة لتلامذة جذع مشترك donc tronc commun scientifique. Donc convertir en kilomètres par heure. On a mètres par seconde, 10 mètres par seconde, 240 mètres par minute, 685 centimètres par seconde. Puis, convertir en mètres par seconde, 7,2 km par heure, 18 mètres par minute et 90 km par heure. Convertir en kilomètres par heure. Donc j'ai 10 mètres par seconde. بطبيعة الحال في troisième année كما تكلمنا. Donc si tu as mètre par seconde راه كنحولوها للكيلومتر par heure. بطبيعة الحال راه كنضربو في 3,6. Donc 10 mètres par seconde égale à 10 fois 3,6 qui égale à 36 km par heure. إذن هذه راه معروفة عندنا ديجا هاد العلاقة. Maintenant ملي عندي 240 متر par minute. إذن أول شيء عندنا نفس الطريقة أو ممكن نستعمل كيلومتر نعوضها نرجعها لكيلومتر. دونك عندي سي كنعرف أن 1 متر بطبيعة الحال عندي 1 كيلومتر راه كتساوي ليا 1000 متر، وعندي 1 متر راه سي 10 على بويسونس موان 3 كيلومتر. نفس الطريقة ممكن نكتبها هي 240. هاد متر راه هي 10 أس ناقص 3 كيلومتر. إذن هكذا. وممكن نستعمل عندنا 1 heure راه هي 60 minutes. وما ننساش أن 1 minute بطبيعة الحال راه هي 1 heure sur 60. نفس الشيء. إذا ممكن 1 minute نعوضها هي 1 heure على 60 هكذا ونخرج. إذا غتولي عندي هنايا 240 مضروبة في 10 أس ناقص 3. دونك سي 10. دونك سور 1 لأن كنقلبو تتولي عندنا كيلومتر باغ اور. بطبيعة الحال 60 غتضرب في هذا العدد كله. إذا هي 60 هو 60 مضروب هادشي كله في 60. اوكي. وكنوجد العدد اللي بغيت. بطبيعة الحال غنوجد العدد اللي بغيت في هذه الحالة. إذا غنلقى إذا سأجد 14.4 كيلومتر باغ اور. إذا هذا هو التحويل ديالها. دونك غنمشي الأخرى. إذا الوليدات المر 685 سنتيمتر باغ سكوند. إذا أول شيء أشنو غنحول المتر. دونك جو كونفيرتي أون متر كنديفيزي باغ 100. دونك سي 6,85 متر باغ سكوند. إذا هنا كنحول donc 600 donc c'est 6,85 c'est 10 à la puissance moins 3 غنحول متر لكيلومتر. et seconde donc عندنا une seconde راه هي 1 sur donc c'est 1 heure sur 3600. donc c'est 1 heure sur 3600. نحسب
Donc 3000 غطلع الفوق. Donc 3600 fois 6,85 fois 10 à la puissance moins 3. Ça c'est kilomètres par heure. Donc donc c'est 24,66 kilomètres par heure. Kilomètres par heure. Maintenant, on passe la conversion en mètres par seconde. Donc, convertir en mètres par seconde. Voilà, 2. Donc, 7,2 km par heure. Dans l'idée, je veux un mètre. Donc, je multiplie ici. Donc, 1 km, c'est 1000 mètres. 1000 mètres, il y a 2,7 fois 10 à la puissance 3 mètres. Heure, il y a 3600 secondes. On essaie. Calculatrice. Rattatini, juge, mètres par seconde. Voilà, donc la conversion donne 2 mètres par seconde. Monsieur le troisième, donc on dit 18 mètres par minute. Donc 18 en mètres par seconde. Donc j'ai 18, je la laisse. Donc 18 mètres sur 60 secondes. Je convertis mètres. Une minute en 60 secondes parce que une minute à l'unité est à 60 secondes. Je divise, je trouve, c'est presque, donc c'est 0,3 mètres par seconde. Et on passe à la dernière, c'est 80 km par heure. Donc, kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Donc, c'est voilà 90. Donc, fois 10 à la puissance 3 mètres sur heure, c'est 3600 secondes. Donc c'est 25 mètres par seconde. Donc الوليدات إلى هنا إذا نحبسوا الفيديو إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إلى فيديو آخر إن شاء الله في هاد السرعة هذه إن شاء الله. السرعة والموفمون غنديرهم بطبيعة الحال. إذا بدينا بهذا التمرين هذا فقط ديال لا كونفيرسيون لأنه كيكونوا بعض المشاكل. حنا إن شاء الله يكون يساعدكم هذا التمرين على التحويل إن شاء الله. دمتم سالمين والسلام عليكم. ولا تنسونا من الدعم إن أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال. دمتم سالمين، هذا هو المهم.